बेसुतरान का नगाहें ग्वादर डिस्ट्रिक्ट के तहसील पसनिया से ताल्लुकदार दो शख्सियतों को मनिश्तगन क्या सिविल सोसाइटी और काउंसलर हम हस्ता और कार करने का और मसला दे मारे का ज़ाहिर करने का तो लाजम आर इलाके मर्दमानी मस्तने जज्बाई भी या जज्बा जवानी कि वो मेतक वो इलाका वो मालूक के वास्ता मलूक के जेड़ा दे मारा के मलूक जेड़ा कम करने का वास्ता वही वाला कार भी हिम्मत भी बाज़ चीज़ी मनोशन के न भी बल्कि बाज़ चीज़ी बुत कम दुरान जेड़ा अलास न मो लते जेड़ा देमा के लते ज़ाहिर भी लते गेश गिवार भी तो ई बाबत माँ गेशे जस्त करें शरबदारा बेसुतरान वो गए जी अब्दुल लतीफ़ बच्चों के शुमा काउंसलर ये वाला शुमा के कार का नगाए मसला हो तो बयान को तो तालीमी वाला समाजी वाला अवाम वाला एक इत्तेफाकी हस्त मतलब मसलानी दिमाग के वास्ता एजिटेशन जहरशानी कुकार यज्जा का बाग इज्तिमाई मसले भी पसने चुने सूरत आली पसनी अवाम हमेशा नु मजबूरी च ज़ाहिर सारी उधर नयत का चोड़ा मस्तरिया ने एहतराम करता ची करता कि मस्तरिया ने जरूर नाराज बा दिलग्रान बा भले मर्ची बांदा नु कसानी नौजवान दरत का वती अक्का वती चिया सरपतन के मारा वाकी अक्के असने बदे मारा आसर न बे गए मैं हमें लगाए नुआंची नौजवान हमारा आते के पुश्ता ज़ाहिर नहीं लगाए कि तो काउंसलर है वोट लुटता तो निश्चित के मैं आवाज़ न पर गए माँ पीछे मजबूर है कदी इधर माँ आवाज़ चिस्कने कदी उधर चिस्कने वो चलो बाद चलो मैं इलाके नज़रअंदाज कनक बीवी घोड़ाएं वरना नीची के माँ आवाज़ चिस्कनंग के मादे माँ उठी कोशिश बरं सर पे कनक के जागे माँ उठी अक्का असल पे कना हमारा अक न में लगाए बुनियादी अक इस चुवड़ा न में लगाए जी गप पाते हैं जी शरबदारा हम चुके गप हो गए लाजम अवामी उलूस की ताकत अहम है पर के वादे के अथॉरिटी मुझे शांति कोर और गुंग भी तो लाजम अवाम ताकत आया जस्त का या अवाम ताकत आया मजबूर का तो ये बाबत सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर पे मर्ची सरपदी हस्ते मर्दवान तालीम हफ्ता वीडियो शिकला या कि दुनिया रवा गुआहा गस्ते के इलाके मसला के अंदर कहाँ शहर तो का कराची वड़े शहर हो कोयटा वड़े शहर हो देखे मस्त शहर रहो मतलब वती इलाका के अंदर तो लाजम सरपदी जान तो जागा वदी बुत्ता तो सुकोप मस्तरे नानी बुत्ता लाजम चिचू वक्त कि मर्दम नो आखिरा छोटे तकलीफ गुजर तो लाजम एहतियात निमगा या कुए निमगा ज़रूरत हस्ते जी परवेश तो सरपदबे के अवाम एक ताकत ही हस्ते उसमें सिविल सोसाइटी अवामी सरपद वास्ता या वलुसा सांदकार वास्ता उती मसला सरपद करने का वास्ता हनी वास्ता तवार बोर्ड्स करने का वास्ता शिव चिचो सो मन बुद्ध के या उती जेड़ा दे मैं मरुजी मकसद हूँ हमेशा तो ये बात हमेशा श्रद्धा से करते चूँकि मैं अवाम हर वादा के मैं साथ बुत्ता माँ हर वादे की माँ आवाज़ चस्कोता अवाम में गुना गुमुत्ता गुड़ा माँ तिस्सा के हमें कार अब तक तो का नगुत्ता बात है कि मैं अवाम में गुना निश्तगी हमें मसला ज़रूरता हो स्ट्राइक होता हमें मसला से 24 घंटे तो काल बुत्ता चूँकि अवाम में एक बलाएं ताकत है चूँकि मैं बेचारे कि अमा इलाका आबाद के बा अमा इलाके अवाम वती इलाके बाबत सोची अमा इलाका के तरक्की याफ्ता बा अमा इलाके हवाम होती इलाके बाबत सोची अन्य के ये दौरा कि मैं चाह रही मारा आवाम में अशद ज़रूरत है अर्च मसला भी जब तक मारा आवाम के गुम भी अंचो के बलूचे एक बतले जना कि चाप यकीन दस्त तवार न कहाँ चाप दो दस्त तवार कहाँ ये मिसाल हमेशा कि जब तक माँ व यक प्लेटफार्म है जब तक मारा आवाम गुण में भी थे मैं ऐसे मसले का कोश हम दाश्त को उतना कहाँ और मर्ची बांधा आवाम तो का ये इससे इंटरेस्ट हंसते हैं कि अर्च मसला वास्ता आवाज़ चस्कना और वती अमा बुनियादी जो मसला हस्ता आइए ता आप कने या बिजली कने या एजुकेशन कने या हेल्थ कने दीगर मसला हस्ता आइन वास्ता आवाम के में गुना गुमुत्ता हो माँ यक शर्रन रिजल्ट तिस्ता आवाम में ताकत या बलाएं ताकत इलाके तो का माँ बेचारे के आवाम वादे के इत्तेफाक की बीतते आ इलाका आबाद बीतते हैं भले अन्नू के अंचुशें के मर्दम हमारा नौजवान तबका जो कि हंसने आया अन्नू सरपद बीतगा के आ नुवत मोता यक मुश्तो यक जागहान अर्च मसला की बीतते आवती मसले आर लेवल हाईलाइट करना और स्ट्राइक शिकला बीतते
अगर देखिए आवाज़ को कारी मसला बीते जी बले अल्हम्दुलिल्लाह के आवाम में गुना गुण बीते गुना आ कार चापते के कार गुना 20 से 4 घंटे तो काल बीते बात जान जी शरफदार अवाम में ताकत अहम है बोलो से पर से के उन्होंने लाजम अवाम पैदा आगी इलाका ने मसला दे मारेगी प्रेशर डेवलप का हम अमीर मोहतर बाँ या वजीर बाँ या ब्यूरोक्रेट वाला क्या निकला चीन हंसते हैं राइट्स हंसते हैं कानून हंसते हैं तो हम फैसला करना कि उस इलाके दिल्ली वास्ता अगर हंसरा ये चीज़ में भी तो मैं माशरत का रुफ्त रूपी बेपरवाही वती कारा वत जिम्मेवारी पूरा ना करना देखिए बाज़ें आराबी हंसता तो लाजम ये दुरान चीज़ें तो का देखे बारह चो पैक करा ना करना पर ना हम बुर्जा चुस्ते भी ना तुरसे हस्त ना अल्लाह तुरस हस्त तो इसे इलाज मस्तरे हमेशा के अवाम जन उति मसला जेड़ा गिश वर्क करने का कुछ था जो सिविल सोसाइटी शक्ला के वो जोड़ में अलग लाका तो बाद में अवाम उति मसला और बां इत्तेफाक बां उति कसाने इख्तिलाफात दूर बेदारम वो तो का महकमे यकवी ब्यारम मन वेला हमें हालात इन तोका हमें बज़गी तोका हम बाज़ चीज़ें गिश की वार बुत का पर से दुनिया दिमाग के सोसाइटी हम तो अब द रियासत अब द सिस्टम मशीनरी मजबूत है भले जाके पदमंत की जगह अब तो अवामी ताकत अल्लमी तो ये वाला बाहर कारखाने की ज़रूरत बेबी को जी वजह आप दती बच्चों के मसला बाज़ आते कि यहाँ लत्ते नुख्ता पेश कर लौटे ताकि पसनी वाला हमेशा रफ्तार जी पसनी वाले हमेशा जब गप माम करते हैं सजी के देखे रहे नु अमल अमानी दस्तान नु अमल हो चे पेकरंग के मारा नु बात की बता ची ना मैं हक का भी दिए पसंदिया हम भी दिया और शादी कर हम भी दिया माम जाचे प्रोग्राम जी शरीफ जरा वती हक का गरे के वास्ता लाजम मानी जिम्मेवारी हस्ती पादा हक देमा हक तो अल्लमी परवेज जो के शुमा सिविल सोसाइटी वाला शुमा कारखाने गए शुमा गुमा देखिए सपोर्ट मत सारे वो क्या और कासे नेस थे बड़े शो वती नियामा चो यकजती चूने बड़े हम मर्दम शो ओहदेदार है तो वत के सदर है ते दी काबीना है दी मर्दम चो एहतियात कारखाने का वास्ता वहां चीक दी मजीद कार जरूरत है चीक कने लूटी जी चूंकि मां वती के में कैबिनेट हैं मेंबर्स के सामा मंथली भी आना वती में उनटा गिरे जमा करने के संगठन तो कमा ये जज्बा पैदा कोता कि पहला जो कि मैं सोसाइटी की बने था आ टाइमिंगा में इससे तादाद तगत 20 आने वाला अल्हम्दुलिल्लाह सदे करीब आए और माँ वत मोहता कि अमा के मसला के अस्से हैं मसले अंचो के मारा वक़े का सपोर्ट को तुम ना कहा माँ में पैसे ज़रूर अवदा मतलब मेडिसिन शक्ली भी या कि ईद खाया के अवदा मा यतीम के अस्ताम बस गरीब के अस्ताम क्या है ना अम्मी पैसा मजूर क्या है ना गोदू चंपल वगैरह भी दिए अच्छा क्या देखिए मसले में सोसाइटी हर जगह से नशा सख्त ज़्यादा है मुनकिल बस ने हम नशा सामान बहा करने के रुझान हम ज़्यादा हैं तो नशा आलात चवड़ के पर नौजवान मुस्तकबिल आओ के वक्त है आने तबाबू सख्त खतरनाक है पहला के वास्ता महलूगन वास्ता तो ये सूरत हाल चुने जी हाँ मस्तरें चीज़ वो कह रहा मिशन ये मायक संगत या जगह तगत नहीं ये प्लेटफॉर्म जो ड्रग्स हस्ता कि इसी तरह मकार को तगत और अमा के इलाके जो मंशियत के ज़्यादा बहाव होगा हाल आज ही वस्ता अमा डिपार्टमेंट के हस्ता क्या आयन गुमा मुलाकात को किसी रोकथाम भी बिकते और अन्य के नौजवान के जो कि पैदा हो गया नशा ने ज़्यादातर रहोगे भले अल्हम्दुलिल्लाह तो तकरीबन 2 साल हैं कि एक ड्रग सेंटर चुमा सारे का पता कि बस ने कायम करना गुत्ता कि हमें ये सरबरा या वाजा अमान जुम्मा नासर कुलांची और वाजा नूरबश कना गाया इशारा माशुता वत विजिट भी कुता मर्दमान नमक के निशाई के आमाच उत्तगायन वत लेक्चर दाता क्या नमा ये सबक दाता कि मर्ची तो हमें निशाई आलता नावती मात नावती लोग नावती इलाका तो का एच नशता तो इधर बंद है सहमाया या दुमाया तो इधर ची महसूस करना गया आया ये गुश्ता के मतलब विषय कि निशा एक अंचे आमाच में जिसमें तो का पुदरते दराए गए नाम निशान ना था पदा में मुख्तलिफ जो कि ड्रग्स डीलर भी तक हम आयांगू भी ये बाबता रिक्वेस्ट को था कि भाई निशा सारे आम मकान है
کہ انو یک نشا یا دمی سنگت زوری ظاہریں کشی تنچو کہ من یک سنگتی استا من یادیں ما دویں ہم کے لا ستے گوڑا چا جنگلا گوڑا یہ یکندے منا ڈسکس کو منا گوشی کہ یار مرچی چھر سک کسیں مردوں بکشی چر سے اسیں ایک بلائیں موڑے اور من گوشت کے چر سے زن چونے موڑے آئے وہ کشی ذہن سکون بیتے پدا ما بعض اشارہ سے وتی یارگے نیمگے کوشش کو کہ بھئی یہ سلیں کارنچے دور بود لیکن آئیے منی گپار نظر پدا شش ماہ بعد میں چارے چرسا چپا دی سنگت اسے کریشا شیشہ سر بود گوڑا میں پدا سنگتا رگیت مگو منو ایتی زندگی ہے کہ تو یک طالب علمی 12 کلاس سمانا گئے بلے منی گپ پہ نظر مرچی ہمیں سنگت اسیں پینڈگی ہمیشہ یارا ماتے پیتے ہر حاجت بتگا ایشا وتی گنجائش داتگا جنگل ہے گی بتات کا شارہ وانگا بلے درسنی کر چاہی پورا کتگا ہمیں سنگت مرچی اسیں انچوشن کہ بالکل ناکارہ بنتا پدا یر گتا علاج کنائتا پدا شرک ہوتا پدا روان داتا دبیا چی پدات کا 2 سال چی پدات کا پدا میں سلنے کار شروع ہوتے ہیں انہوں معاشی یک ہسٹری اتگت فی میں جسم تو کا مانے درگے چوڑا چیا نظا آ علاقے نیست ہیں بل ادا کے کائیں مارا کے ملی مارا بو جام اگر میں 2 سال مکنے تو 1 سال اسی ماں پدا کنا نہیں نما چارگیں کی منشیات حوالے ڈرگز حوالے اور انو میں جو اسٹوڈنٹ طبقہ بھی یا کہ آدھے کی مردم بیباں یہ اسے انتہائی سر عام ہے جب تک ایک نشا ہے کہ ختم نبی بنیادہ چی اور آسے مردم ظاہر ہیں کلا کہ تو ایک چیز سر عام بھی تھی لازم مردم مار رہا کنتے الحمدللہ میں ٹیم بھی سرکار ہیں سیول سائٹی اور ماں کے مطابق شخصیت کے اسائن گنا مانشتہ ڈسکس کو تھا خاص کر منشیات سرا مانے زور دے گئے اور ڈرگ سینٹر بھی پچا ہر چیز کے اسام معاشاں پوری طور پر گرے اما ڈرگ سینٹر سے بند کریں تاکہ معاشاں 6 ماہ 4 ماہ بھی تک آئیشہ چی 20,000 بھی بیتنے تاکہ وہ طرح سکون نظر میں ملی جی بازون جی شربدار پرویز یک مثالی پیش کرنے گا کہ نوجوانی سنگتی آئیے نشائی نیم چون شتا لازم مودے کی بے روزگاری بھی ملوک معاشی حالت بھی مایوس بھی تو لازم نشہ نیم کرو اور نشہ بہا کرنے کے لازم ایک بزنسی کاروباری آوار جا سوسائٹی میں گاستے ہیں تو یہ دوائیں چیز دور ہمیں وقت بنک کی معاشرتی تعلیم دے مارو وانگو زانک دے مارو یا علمی ماحولی بھی چپو چاگردہ مردم اتی کارا مصروف و دزگٹ بھی اور سیول سوسائٹی تو کا جوانے مثبتیں گامگیج بھی تو بعضی خرابی اور سلیہ مردم رکھی تو لازم یہ دوائیں کے ایڈو جنجال میں پسنی باب تک اب جتا تو یہ جنجال ہم نشائے سبب ہیں یہ بنیاد ہے کہ بزدگی غریبی ہم چیز زیادہ بھی انسان سکون نم کرو انسان عارضی طورا سہارا لوٹی تو ای حوالہ لازم کار کرنے کی ضرورت ہے گرسر عبداللطیف لس مردمہ خاص کر تحصیل پسنی ہے مردمہ تو چھ دستبندی کنے یا چھ گپ جنے آخری وقت جی پسنی مردمہ نام میرے کوشٹیں کہ وہ اتفاق پہ پہاں ہوتی ہے اکے ہوتی جودے تی نشا رکھیں کے واسطہ ہوتی گنڈوانی ہوتی وانگا دین بھی دین ہوتی وانگا زانگا ہوتی اکا تک گیت پہ کنا میں ہمیں پیغام ہے وہ تو برات پہ بن تو برات پہ دست پہ بن کے ہوتی اکا بروٹوں کا جی بروجن تو چے وشے لس مردمہ ہوتی خاص کر تحصیل پسنی ہے چے دعائیں آڑو جنجال تو استا ہوں بدا ماما گپ کہتے ہیں کہ عوام ایک طاقتی استی آخری سہارا گڈی سہارا گو اولس آئیں عوام آ کے عوام اتفاق بھی ہوتی مسئلہ صرف بھی یکجہتی بھی کہاں شمع سیول سوسائٹی کو ہم کوپک بھی سرکار یا سرکاری ادارہ ہیں تو کا پریشر ڈیولپ بھی کہاں یا اتھارٹیاں مجبور بھی کہاں تاکہ تحصیل تو کا خوشحالی بھی ہے اور بڑے بنیادی کے مسئلہ استا آبادی گیشی گور بو تو لس مردموں چی دستبندی کرنے جی ماں لس مردمہ کوئی دستبندی کا نام کہ پسنی میں وتی شعر انت جی کہ آج تہا عوام بائدیں یک اسے پلیٹ فارم سرکار مکان یک سیاسی پارٹی سرکار مکان عوام آلاف عوام وتی مسئلیاں وتی بھی سمجھت اور اسیں آئی تہا ارچ کی مسئلہ استا کیا یا وط بزوری تو وط البکا وط اسیں وتی عوامی مدد تابکا کہ یہ دورہ ماں یہ ہمارا مدد پیغام دے گلوٹا کہ یک کی دمی مدد بائدیں میں وط بکنے جب تک ماں وط اتفاق کی ماں بھی مستر چیز اتفاق کی ہیں
और दुरुस्त इख्तलाफत मा यक साइड बेकने वती असें इलाके तरक्की वसा मा यक मुश्त भी और यज्जा का भी होती मसलियां मा शर्री वड़ी असें अलकुत कने अमा शर्ता के अवाम से वत मवत्ता इत्तेफाक भी बिकते बाज जो परवेज सफर के तौर के पसंद जैसे सोसाइटी नुमाइंदगी को इलाके नुमाइंदगी को मसला बयान कर दी मेहरबानी हो जाओ थैंक यू वजह सलामत जी अब्दुल लतीफ थे हम बाज मेहरबानी सलामत जी शरफ दारा अडो जंजाल पसंदी वाला वो बाज भले अंचे की अंचे नुक्ता के बुनियादी ताम अबेस को था बाज़ अडो जंजाल अस्ता के अबेस नबूद था तो इसे बुनियादी मसला मामे आसरा सरबुद्दीन के भाई सरकार पे वाला ना का मल्लू के हमारा नुमाइंदा आने करा रिसोर्सेज नबू के बहाना है या नेस्त वाकी या हानि दस्ता अजनबी चौन मसला भले मन ना अवाम ओलस या इतफाक भी बाद उती मसला मसला सरपद भी उतने में और यकजेती हजारा बेकम बड़ा बड़ा बाज़ जेडे ये शुगवार बुत कम परचे के अवाम ताकती हस्ती अवाम प्रेशर डेवलप कम इलाका वास्ता और हर इलाका मर्ची ज़माने का इजहार शानी या कुकार बुआ गई तो अब बाज़ मसले गुजदारे बुआ गई तो ये बाबत अल्लमा मर्दमा इलाके मर्दमा वती मसला मसला सरपद बुई परचे देगे की चले थी आसमान चाहिए देखे जाएगी मगर तरावती मसला तरावती जेड़ा गिश गुवार कर गया परसे के ये वो इंसानियत खिदमत ही वस्ते परसे एक मसला है गिश गुवार भी एक मर्द में ने फर्द ने इज्तिमाई मामला थे या स्कूली अगर तालीमी मामला भी तो बाजे ने चौका नहीं गंडुवाना तो ये बाबत अल्लामा ख्याल दारगी शरफ दरन को हमें दां का मरुची मराकश कार मस्तर और सोच का मंजूर तरीन और मेहमानदार डॉक्टर साहिद इश्ते मोकल भी दिए अल्लाह बाहुटे